hapon guys. Pasayro na kami guys. Pasayro na tayo ba? Pasayro na tayo. Pasayro na tayo. Kasi binbin. Ayaw di ba? Hatid tayo ng pasayro guys. Dito na kami guys. Thank you. Guys, to 0 na guys. Meron na kami pangalawang hatak. Puntang saan? Puntang saan tao? Binay. Binay. Puntang Binay kami guys. Ayan guys. Ay, ito na. Ito pa 5. Masak-usak po lima. Thank you po. 25 na dito. To 0 na guys, to 0 guys. 3-0 guys, 3-0. Taka naman kami guys. Your mark. Let's go. Kami guys. Tatay. Tatay ang may pasayro. Let's go, balik sa base. Guys, pang-apat na biyahe namin guys. Yung pasayro namin. Shout out Ben. Mag-hi ka naman dyan. Nahihiya siya guys. Guys, dito na sila guys. Wow. Magkano sa kuya natin? 20. Ha? 20. Thank you. Pang-apat na atak guys. Let's go, balik sa base. Pang-5 namin guys, pang-5. May mga atak guys. Pang-chapel. Let's go. Pang-5 guys, pang-5. Guys. Pang-5 namin guys, pang-5. Yun. Thank you po. Balik ulit sa Baluarte guys. Balik ulit sa Baluarte. Guys, pang-6 namin guys. Atak. Patay na eh. Dito na si Madam guys. Wow. Thank you po. Balik sa Baluarte guys. Yun. Pang-6 na biyahe namin guys. Tala. Let's go. And guys, pang-6 na biyahe namin guys. Pang-6 na biyahe. Ha? Lele.
Balipat ko. Biyahe. Ingay pa naman. Biyahe naman guys. Hindi na lang tayo dumaan, no? Ano ka pa rin? Dito na kami guys. Pang-apat na kasi, pang-pito. Pang-pito to, di ba? Ha? Pang-pito natin. Oo. Guys, uwi na kami guys. Tama na yun. Thank you for watching.